kukitana na mwanaume ni vitu vya dire. Njo vitu vya dire vile. Kuzala na mutu mwenye ana kitu. Njo vitu vya dire. Kulomba mwanaume franka mwenye iko nasema anakutaka, anakutamani, mutu mwenye anataka ukwe na maisha mzuri, mwanaume kupatia franka kama anakupenda na nataka afanye maisha yako ikwe ya nyepesi, abiko vya dire. Sasa usiangaike, usizanie mwanaume atakwambia se uko materialist juu unalomba franka. Ile ni manipulation ya wanaume, unasikia? Sasa sana kuambia uko materialist, mwambie ungeniambia tu kama hauna, kama kabisa uko na problem financier, ungeniambia juu mi sijue nyingine nini unataka. Patisha haya. Ile ya mwanaume kuambia iko atafuta mwanamke mwataoa, hapana mwanamke mwenye iko materialist. Ile ni nani? Ni manipulation ya wanaume. Ni tabia mbaya ya kupenda bakutese mwili yako na roho yako, bakutie munani, barasemani ni susi ya bure. Sasa ifo unajua kila sasa unasikia mwanaume anafungula kinywa yake anasema niko atafuta mwanamke mwenye haiko materialist, iko atafuta mtu wa kazi wa bure, iko atafuta daktari wa bure, iko natafuta mtu akumupigia kumafiga wa bure, iko atafuta kila kitu kia bure. Na iko atafuta mtu mwenye atamunani, mtu mwenye atatuma sipate baridi kitanda wa bure. Sijali, lomba kila kitu. Kamata franga yako, njo tujikonsantre yako, chukua pesa zako. Hakuna mza, chukua pesa zako. Mwenye iko nazo hasemake kama uko